बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान है मुदाफ़ इलैहि की पहचान जमा की हालत में। हमने अब तक पढ़ा है कि मुदाफ़ इलैहि मजरूर होता है। मसलन ये किताबुन है और दूसरा लफ्ज़ है ज़ैदुन। हमने देखा किताबुन का एक पेश हमें कट करना है, इसका एक पेश कट करना है और इसके दोनों पेश कट करके इसके नीचे दो ज़ेर देना है। इस तरह ये बन जाता है किताबो ज़ैदिन, किताबो ज़ैदिन। यहाँ किताब जो है ये मुदाफ़ है और ज़ैदिन जो है ये मुदाफ़ इलैहि है। पोजेसर इस किताब का जो है वो ज़ैद है। थिंग possessed। हमने देखा यहाँ इस ज़ैद के नीचे दो ज़ेर हैं, ये मुदाफ़ इलैहि है। अरबी में ये मुदाफ़ इलैहि जो है ये हमेशा ज़ेर वाला होता है। अगर अल नहीं होगा तो एक ज़ेर आएगी, अगर अल होगा तो एक ज़ेर आएगी, अगर अल नहीं होगा तो दो ज़ेर आएंगे। आज का टॉपिक है हम इस मुदाफ़ इलैहि के बदले, ये तो सिंगुलर है, नाउन है, हम इसके बदले जमा इस्तेमाल करेंगे। तो उस सूरत में क्या जमा की हालत में भी हमें दो ज़ेर दिखाई देंगे या नहीं, इसको आज समझना है। जमा हमारे पास दो हैं, एक को जम-ए सालिम कहते हैं, साउंड प्लूरल, और दूसरे को जम-ए मुकस्सर कहते हैं, ब्रोकन प्लूरल। मसलन हम जम-ए मुकस्सर की पहले मिसाल लेंगे क्योंकि ये आसान है। इसकी पहचान आसान है। वलद, वलदुन, इसका जमा हम लिखेंगे औलादुन। अब आप नोट कीजिए, अगर इस औलादुन को मुदाफ़ इलैहि बनाएंगे, क्योंकि मुदाफ़ इलैहि ज़ेर वाला होता है, उस सूरत में ये बन जाएगा औलादिन। अगर हम कुछ मुदाफ़ इलैहि इससे बनाना चाहते हैं तो वहाँ ये औलादिन की शक्ल में इस्तेमाल होगा। मसलन हम यहाँ दो नाउन लेंगे, एक ले लेंगे कुतुबुन
اور دوسرا لے لیں گے اولادن. ان دونوں کو مضاف الیہ بنانے کے لیے کتبن کا ایک پیش کٹ ہو جائے گا، یہ رہ جائے گا کتب، اور اولادن کو ہو جائے گا اولادن. کتب و اولادن، لڑکوں کی کتابیں. یہاں جمع کی صورت میں جب اس کو مضاف الیہ بنایا ہم نے تو ہمیں دور سے دو زیر دکھائی دیتے ہیں، لہذا ایسے جمع پہچاننے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی. جس طرح ہم سنگولر میں مضاف الیہ بناتے ہیں، اسی طرح ہم جمع میں بھی مضاف الیہ بنا سکتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اس کے برعکس ہم جمع سالم کی مثال لے لیں گے. جمع سالم کی مثال کے طور پر ہم لے لیں گے مدرسن. اس کے دو جمع ہیں، ایک جمع ہے مدرسون، اس میں صرف واو نون ایڈ ہوا ہے جمع بنانے کے لیے. گویا مدرس کے جو الفاظ ہیں وہ ادھر جمع میں بھی ملتے ہیں، اور علاوہ کیا مل گیا، واو نون اس میں ایڈ ہو گیا. ایسے جمع کو جس میں سنگولر کے سارے الفاظ موجود رہیں گے، ایسے جمع کو جمع سالم کہتے ہیں، ساؤنڈ پلورل کہتے ہیں. اس کا دوسرا جمع ہے مدرسین. یہ جو دوسرا جمع مدرسین ہے، یہ ہم مانتے ہیں زیر والا اور زبر والا. اس کے دو رول ہیں، یہ ڈبل رول پلے کرتا ہے. اس کا ڈبل رول ہے. ڈبل رول کیا ہے؟ اگر ایسا جمع مضاف الیہ بنتا ہے تو یہ زیر والا مانا جائے گا. اگر ایسا جمع مفعول کے طور پر استعمال ہو تو یہی جمع زبر والا مانا جائے گا. زبر والا ہو گیا منصوب اور زیر والا ہو گیا مجرور. مثال: کتب اور
مدرسین. اگر ہم اس کو مضاف الیہ بنائیں گے تو یہاں ہمیں صرف ایک پیش کٹ کرنا ہے. یہ بن گیا کتب مدرسین. یہ رہ گیا مضاف. یہاں کتب مضاف ہے اور مدرسین مضاف الیہ ہے. کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ، لہذا یہاں جو مدرسین کی یہ شکل ہے اس کو ہم مجرور مانتے ہیں. اسی مدرسین کو ایک دوسرے سینٹنس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی حالت کیا رہے گی. دراصل مدیر مدرسین. یہی مدرسین یہاں ہم نے استعمال کیا ہے. ادھر یہ مجرور مانا جاتا ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. اب یہاں ہم دیکھیں گے یہاں یہ مجرور مانا جائے گا یا زبر والا یعنی منصوب. اس سلسلے میں ہمیں جملے کی بناوٹ سیکھنی ہے. دراصل جو ہے یہ فعل ماضی ہے. فاعل مدیر ہے. مدیر کا معنی ہے پرنسپل. دراصل کا معنی ہے ٹاٹ، فعل ماضی ہے. دراصل مدیر پرنسپل ٹاٹ. مدرسین یہ ہے اس کا آبجیکٹ، مفعول ہے، آبجیکٹ ہے اس ورب کا. گویا آبجیکٹ عربی میں زبر والا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، لہذا یہاں ہم اسی مدرسین کو زبر والا مانیں گے، منصوب مانیں گے. ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ مضاف الیہ کے نیچے دو زیریں ہوتی ہیں، کیا جمع میں بھی اس کی دو زیریں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جمع میں لاسٹ پر ادھر آتا ہے نون زبر نہ، اس میں بھی نون زبر نہ آ گیا. یہ سائن زبر کی ہے تو پھر زیر والی شکل کہاں ہے. ہم نے دیکھا کہ جن لفظوں کا جمع سالم ہے وہاں این کی جو ساؤنڈ ہے لاسٹ پر، یہ نون کی ساؤنڈ، ادھر بھی یہ نون کی ساؤنڈ، اس یہ نون کی ساؤنڈ کو
इन की साउंड को हम मजरूर भी मानते हैं और मंसूब भी मानते हैं। अगर मुदाफ इलैहि है तो मजरूर है, अगर मफ़ऊल होगा वो लफ्ज़ तो मंसूब तस्वुर होगा। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में आगे भी मिसालें आएंगी। अल्लाह हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।